ନିଜର ନାଁରେ ଜମି ବାଡ଼ି ଯଦି ନେଇ ନା ବୋଇଲେ ଆପଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କିଛି କାମ ନେଇ କରିପାରନ୍ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା ନା ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନେଇ ପାଇପାରନ୍, ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସା ବି ନେଇ ପାଇପାରନ୍। ଇଟା ତ ମାର ଗୁଲି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା କିଛି ଫରକ ନେଇ ପଡ଼େ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି ବିକବା ଲାଗି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା। ତ ସେଥିଲାଗି କାଇଁ କରୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ିର ସଂଶୋଧନ ଚାଲିଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପାର ନାଁରେ ଜମି ଅଛେ ତ ଆପଣ ନିଜର ନାଁରେ କେନ୍ତା করে জমিটা কনভর্ট করবে সে বিষয়ে মুই আপনাকে গোটে গোটে বতাবি। আউ এই যেন ফর্মটা মুই দেখাই দেଉଛି আপনাকে এই ভলিয়া যেন ফর্মটা দেখুছন এই ফর্মটা আপনাকে গোটে গোটে করে আপনাকে এই ফর্মটা ভরবা পড়বা আজ্ঞা। আর এই ফর্মটা কেন পাইবে আর কার নে মিলবা কেন কেন सब डॉक्यूमेंट লাগবা ই सब डिटेल मुई आपनके स्टेप बाय स्टेप गुटे गुटे बताबी। तो तेणु करी आपन काय करबे ध्यान दिकर वीडियो को देखबे और लाइक लुगा टिके नहीं मारब लाइक लुगा टिके मारन और फेसबुक रे देखुचन बोले निहाती भाबरे टिके फॉलो करथिबे काजे आपन मन को सपोर्ट निहाती दरकार आज्ञा। ऑलरेडी आमे YouTube रे 2.5 लाख रु अधिक सब्सक्राइबर गेन कर सारलु ना केवल आपन मन भल पाइबा लागि। तो एथरो पाली रहला हमर फेसबुक रे तो फेसबुक रे जो देखुचन बोले निहाती भाबरे आपन माने भी ई काम टी करबे काजे आपन माने जते बेले काम करबे मते भी वीडियो बनाबारे मोटिवेट मिलसी आज्ञा। तो राज्य सरकार काय करिछन आज्ञा जेन मनकर निजर नारे जमी नहीं ना आउ बापार नारे जमी अच्छे बापा मरी गले न किंबा आपण जेजापार नारे जमी अच्छे आपण जेजापा भी मरी गले न तो से जगह कहीं आपण ई भलिया फॉर्मटा दिया जाउचे आउ ई फॉर्म रे आपण के A to Z सब किछि फिलअप करा पड़ुचे। प्रथम आपण गुटे काम करा पड़बा ई फॉर्मटा फिलअप करबा आगरु आपण काना सब पचरा जाउचे देखन जदि मन करा जो आपण जेजापा मरी जाइछन किंबा आपण बापा जदि मरी जाइछन बोले से जगह रे आपण डेथ सर्टिफिकेट निहाती थिबा आज्ञा। डेथ सर्टिफिकेट अच्छे तो भल कथा जदि आपण डेथ सर्टिफिकेट जदि नहीं ना बोले काय करबे आपण गाँ मन के जेन कैंपिंग चालुचे प्रत्येक आरे आज्ञा तहसीलदार आज्ञा मन गाँ गाँ जे करबी कैंपिंग करछन तो से जगह रे काना करी जेन मन को डेथ सर्टिफिकेट भी जदि नहीं ना बोले गाँ रो 5 जन के साक्षी रखा जाउचे और 5 लोग जेन साक्षी रहबे से साक्षी जेना कि गुटे गुटे करी दस्खत देबे जे प्रकृति रे एमका लोगर जमीटा एमका लोगर ता पिला बोली करे जेना कि तार बापा मरी जाइछे बोली करे से जगह रे सब फिलअप हेबा आज्ञा। फिलअप ही सारला परे जेन मन साक्षी रहउछन से साक्षी मनकर दस्खत निया जिबा काजे काले भविष्य लाई कोनोसी प्रॉब्लम हेले से साक्षी मन के डका जे करे इजार भविष्य रे करा जिबा आज्ञा। सबुठारो मेन इंपोर्टेंट काम हेला ई जेन जमी बाड़ी देखन आपण बापार नारे हो किंबा जेजापार नारे हो जतकी जन रहुचन वंशधारे जतकी लोक रहुचन मन कर जो आपण बापाटा मरी जाइछन आपणर धर 5 भाई कि 6 भाई जदि अछन आ भौणी भी अच्छे समस्तंकर आधार कार्ड निहाती भाबरे देबाके पड़बा आज्ञा। आउ समस्ते निहाती भाबरे ई जगह सिग्नेचर करबे काजे ना गवर्नमेंट रो रूल हिसाब रे आपणकर जतकी अधिकार अच्छे आपणर भौणीर भी सेतकी अधिकार अच्छे। तो सेति लाई गवर्नमेंट काय करूछन ना समस्ते आपन बापा दस्खत देबे आपन कोका बाबा जहाँ रहउछन से माने भी दस्खत देबे आपन नना पिउसी जहाँ रहउछन से माने भी दस्खत गुटे गुटे करबे आज्ञा। दस्खत तो करबे तार संग संग आधार कार्ड भी देबाटा बाध्यता मूलक अच्छे जेहेतु आपन बापा जेना कि जे व्यापार हो आपन पुत्र संतान हो झियो पुओ जहाँ भी अच्छन आज्ञा। तापर आसन मुझे आप स्क्रीन रेकर्डिंग माध्यम बतेदेवी जेनटा कि आप जानवा लगे आउ टे सुविधा बा आसन आप सीधा स्क्रीन रेकर्डिंग माध्यम नहीं जाऊँ जेटा आप बुझवा लगे आउ टे सुविधा है। फॉर्मटा दिया जिबा जेना कि भलिया फॉर्मटा आप फ्री ऑफ कॉस्ट रे पाइबे केन ने पाइबे ना आपणकर अंचल जेन रोचे आज्ञा काଣା बोलसन तहसील ऑफिस सॉरी आम आरए ऑफिस आरए आज्ञा मैंने जेनटा कि फॉर्मटा फ्री ऑफ कॉस्ट रे देबे आपन के मिली जिबा। तो मुई फॉर्मटा केंदार पेली ना आम गाँव रे आज कैंपिंग थिला तो कैंपिंग थिला परे आमर जेन आरए आज्ञा रहुचन से मन के कहली आज्ञा मो मोबाइल फोटो गोटे घिचुछन बोला हाँ करे समय तापर मुई गोटे निजे गोटे प्रिंट आउट कली आ पीडीएफ टाइप बनकर जेना कि आपन बुझा वाले आउट सुविधा लगी फोटो फोटा घिच आपन बतै दउछ आज्ञा। तो देखन पहला ई फॉर्मटा केन माने फिलअप करबे ना केवल आरए आज्ञा मन जेना कि आपनकर ई सब डिटेलटा गोटे गोटे फिलअप करबे आपन परिवार केते जन अछन काना अछन सब डिटेलटा फिलअप हेबा। पहला तो देखन जमी जार नारे तदंत तारीख जेन दिन कैंप होचे जेन दिन तदंत करूचन जेन आरए आज्ञा माने से दिन तारीखटा लेखा जिबा। तापरे मौजा मौजा बोले काना ना आपन केन गाँव रे जमी अच्छे से जमीर गाँ ना लिखबे तापर खाता नंबर लेखा जिबा आपन जमी केते एकर केते काना अच्छे परिमाण तापर खाता जमी कार नारे अच्छे से सब डिटेलटा
ଲେଖା ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜେଜେବାପା ଯଦି ମରି ଯାଇଛନ୍ କିମ୍ବା ବାପା ଯଦି ମରି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଫର୍ମଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଖାତା ରତଙ୍କ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବିତ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଛନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କାଣା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ବୟସ କାଣା ଲାଗୁଛି ନାତି ଅଣନାତି ଯାହା ବି ଲାଗୁଛେ ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇ ଯେନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ସବୁ ଭରବେ। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉପରୋକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲଟା ରହୁଛେ ଆପଣ କିଛି ଭରବାର୍ ନାଇଁ ପଡ଼େ କେବଳ ଯେନ୍ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଡିଟେଲଟା ଭରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ করবার জরুরত নাই এই জায়গায়। কেবল ଆପଣ ଗୋଟେ কাম করবে যেতেবেলে আপন মানে এই কাম করবারু ଗୋଟେ জিনিসটি আপন মানে মাইন্ড রখিথন আজ্ঞା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ ମାନେ ଆପଣର ବାପାର ଯେତେଟା ପିଲା ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେତ୍କି ଭାଇ କାଁ କରା ପଡ଼ବା ନା ଆପଣକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେନ୍ ରହୁଛେ ମଝି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଛେ ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟବାକୁ ପଡ଼ବା। ତ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବା ଆପଣ ଗାଁର ଯେନ୍ ଆର୍ଆଇ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛନ୍ ଆପଣର ଜମି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେନ୍ ବାଣିଛ ଆର୍ଆଇ ଆଜ୍ଞା ସହ ଫୋନ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ଦେଇକରି ଆପଣ ଏ ସବୁ କାମଟା ମାନେ ନିପଟେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଣା ଲାଗବା ଆପଣର ବାପାର ଯେତେଟା ପିଲା ଟୁକେଲ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ପୁଅ ଯେତେଟା ଅଛନ୍ ଝିଅ ଯେତେଟା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗବା ଆଜ୍ଞା। ମନେ ରଖନ୍ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ବି ବଞ୍ଚିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗବା। ଯଦି ଆପଣ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଯଦି লিগাল ইয়ার ଅଛି ବୋଲେ লিগাল ইয়ার দেবে। তো প্রশ্ন উঠুথিবা আপনার লিগাল ইয়ার যদি নেই না বলে আপন কাই করবে না আপনার গাঁর যেন 4-5 জন রହୁଛন সেমানকর সিগনেচর করা ଯିବା। তদন্ত সমীক্ষারে সাক্ষীଙ୍କ স্বীকারক ঠিকଣା সহ আমি সজ্ঞাত করছু বলি যেটা কি লেখা হচ্ছে ইনে দেখুন ইনে যেতকি বি জন আপনার গাঁরে তদন্ত কলা বেলি যেতকি বি আপনার গাঁর রହୁଛন ক্যাম্পিং টাইমরে সে সাক্ষী মনকর সিগনেচর ইনে গোটে গোটে করে ফিল আপ করা ଯିବା। তারপরে আজ্ঞা দেখুন সারা যে ফিল আপ করে সারলা পরে আপন কাই করবে না যদি আপনার মৃত্যু সার্টিফিকেট নেনা বলে সাক্ষী দেলে হেবা। যদি আপনার লিগাল ইয়ার নেনা বলে বি আপনার যেন সাক্ষী রয়েছেন সে দস্খত দেলে বি হি যা আজ্ঞা। দেখুন প্রত্যেক জেলা মনকে ক্যাম্পিং মানে চাললা না তো আপন মনকর জেলা মনকে ক্যাম্পিং হচ্ছে কি হেবা নিহাতি কবে যদি আপনার জেলার যদি ক্যাম্পিং যদি নেই হচ্ছে আপনার গাঁরে যদি নেই হেবা বলে আপন কাই করবে সিধা আপনার পরিবার পহলা গোটে দিন আপন নিজের আরে আজ্ঞা ফোন করবে নচেত আপন মানে আরে অফিসকে পলাই যাবে তারপরে কহবে আজ্ঞা আমার জমিরে আমার বাপা মরি যাইছন আমার নাটা বসাও বলে কহবে। তো সে জায়গায় কাই করবে আপনার আরে আজ্ঞা মানে আপনার গোটে টাইম দেবে গোটে ডেট দেবে আপনার আসন বলে কহবে। তো সে ডেট্রে আপন মানে আপনার পরিবার যেতে জন থিবে পুଅ ঝিও যাহা থিবে সমস্তে মিশিকি সমস্ত আধার কার্ড ধরিক যাবে নেট কপি ধরিক যাবে তারপরে সব ডিটেলটা ধরিক গলা পরে আপনার যে আরে আজ্ঞা হো রହୁছন সে সব ডিটেলটা ফিল আপ করদেবে করদেলা পরে কাঁ হেবা আপনার বাপার নাঁরে যেন জমিটা অছে সে জমিরে আপনার নাঁটা এন্ট্রি হেবা। এন্ট্রি হেলা পরে আপনার কাଣା বেনিফিট পাইবে না আপনার সিএম কিষান পয়সা পাই পারবে তারপরে ফার্মর রেজিস্ট্রি করে পারবে তারপরে গলা ফসল বীমা করে পারবে ধান মন্ডিরে ধান বিকি বি পারবে আজ্ঞা। আপনাকে আর সে টাইমে কোণী টেনশন নেই থাকে না। তো ସବୁଠାରୁ বেস্ট হেবা আজ দেখা আপনার আরে আজ্ঞা মো সঙ্গে যোগাযোগ করন তার সম্বন্ধে ভিডিওটা আপনার কেন্তা লাগলা আপনার সুচিন্ত মতামত নিহাতে জনাবে তার সঙ্গে সঙ্গে বরং আপনার সুচিন্ত মতামত নেই জনালে বিচ কিছু ফরক নেই পড়ে আজ্ঞা কিন্তু গোটে কাম নিহাতি করবে আপনার এরিয়ার আরে আজ্ঞা যেন রହୁছন তাঙ্কর সহিত আপন মানে যোগাযোগ নিহাতি ভাবে করবে তারপরে আপন মানে এর বেনিফিট পাই পারবে কাজ দেখুন এই কাম যদি যেতেবেলে যেন টাইম চালিছে সে টাইমরে আপন মানে নিহাতি সরাবা কথা।